Okay na. Salamat. Also, let us have Mr. Joseph Hilario together with Mrs. Alona Lunasin. Next, we have Mr. Jaime Alvarez and Mrs. Alma Lucampo. Oh, Ninang, okay na kanina. Ninong, pabilin sa diri ninong. Ha, dili mairong imuhang tuhod. Ay, napiang. Pag wedding lagi, mapiang lagi ka. Ang sayo, budot, yes! Music! Come on, Dino! Oh! Sige na, salamat. Kasi nasumbagan ko pag uli. And now, let us have our very own Mr. Eduardo Tumal Jr. and Mrs. Imelda Pitontos! Dino, go! Ninang, okay na kanina. Abi ninyo mga kaigsuunan sa Buena Vista. First time gyud nako nga kita og usa ka bisita nga gikan pa sa The Hague, Netherlands. Ninong atubang sa kadaghanan ka ikaw si Harry Roque. Sige, Ninong, cha-cha, music! Ninong, come on, forward, go! Sayaw sa hubog. Up! Pangalan Ninong. Eduardo Tubal Jr. Minyo or Ulitaw? Basta pa. Ninong pumakta ka og isa ka tao nga higugmaon diri nga naa sulod sa venue or katong naa sa gawas. Nganong ako imong pilion? Walay manis sa Ninong kay laki ka, laki ko. Oh. Wala daog. Eduardo